I said exactly, I just realized, sabahan yang NTPTI o NT stateless, kolodas la kumulupot, la kutsyung, la katidurang kutuchi, la katidurang matang Jesus pun, jurang will still find a reason to misunderstand it. I didn't say directly, kaya are racist. Undang-undang memang boleh diperdebatkan, memang boleh dipertikaikan. Karena aku dia cakap begini kan, main-main lah kan, aku suka main dia cakap begini kan, pakai antipatri pun koper satu-satu dulu kan. Dia cakap, jangan cakap begitu, macam PTI kau. Sebelum ini, Amy sudah minta maaf secara terbuka, tapi masih ramai yang mendakwa permohonan maaf tersebut tidak ikhlas. Apa komen Amy? For me, it's the same misunderstanding and misinterpretation that started it all from the beginning. KDM or kurang travel. That's all I said. People took it wrongly, took it to their own interpretation. Sama juga tadi saya apologize. So bagi saya kan, there's a saying yang kalau orang sudah pilih untuk salah paham kita dari awal kan, kau explain macam mana pun, kau apologize lah, kau melutut lah, kau cium lah, kaki dorang, kau cuci lah, kaki dorang macam Jesus pun, dorang will still find a reason to misunderstand it. So I believe this is not just a misunderstanding. I think it's like the ikut-ikut marah tanpa mau paham konteks. Like I feel like in general, Sabahan have so much anger to suppress. Bilang dapat sesuatu yang easy paget orang bilang kan, terus bilang macam zombies ni mau berjemaah, mau pecah, mau pasti hurt me psychologically and even physically. Ada intention untuk mau mengapa-apakan saya dan keluarga saya. Pasti. Mungkin ada sisi yang orang tidak tahu, ataupun ada punca, ada sesuatu yang berlaku atau sengaja buat isu viral hingga menyebabkan Amy mendakwa setengah pihak yang rasis terhadap PATI. Number one, I didn't say directly KDMR are racist. Banyak sudah debate pasalnya being racist versus being xenophobic. I think what we're experiencing in Sabah is more xenophobic. But yeah, call it for what it is, Sabahan. Call a knuckle for a knuckle. It is racism. So like I said, orang ikut-ikutan juga. People want somewhere to express orang punya rage, orang punya anger, yang orang tidak tahu di mana mau harus express. And the amount of time and hate that people took to direct at me, to project towards me, macam it doesn't make sense to that. I have so many people coming to me yang support nila in private, private text me, call me, macam kasih kamu orang kena tuju, macam katagihan mo, saya bubuli orang di online. Terus kali ko pag-check yung mga profile kan, #justice for Zara, #stop bullying din lang, tapi dia mati-mati saya di comment. So like, it's terrible. I feel like there is a political drive or motive. Sebelum ini ada pihak yang mendakwa Amy seperti pandang rendah terhadap KDM hingga menyuruh diorang harus travel ke luar negara untuk buka minda. Komen Amy? Saya tidak cakap kita harus travel luar negara untuk buka minda. Like I said before, ada sudah dusun, ada family saya, kawan-kawan saya yang memang di kampung saja tidak pernah travel ke mana-mana. Tapi dia tidak resist pun, dia tidak pernah menjadikan PTI ini issue. Yang saya cakap nih, yang buat for konteks, masa saya post begitu tuh kan, yang I just realize Sabahan yang kurang travel nih PTI adalah I was angered. Okay, so ni at least zaman-zaman menua ini kan jarang sudah mau scroll ba, tapi bila ada masalah tuh hari tinggal setting gitu. Jadi saya long waiting hours, so saya scroll, ada masalah saya mau scroll. Bila saya scroll tuh kan, the only thing like 80-90% is KDM's bashing PTI. Itu kan kena hangat kasi foto, yang kena pangkap anak berdaulat masa pergi beli baju. Dan saya tidak cakap that it's okay untuk masuk negara orang tanpa dokumen. Saya tidak pernah menghalalkan apa yang memang salah di sisi undang-undang itu, okay? But also on top of that, undang-undang memang boleh diperdebatkan, memang boleh dipertikaikan, kan? That's what human societies are built for. So, saya cakap semua itu dan orang yang ambil again misinterpret dan salah paham sendiri, memanas sendiri, kasih panas diri sendiri, bawa orang lain kasih panas, semua ramai-ramai. Okay, baik kita ramai-ramai kita lihat. She deserves to die and burn on the stake. Apa solusi ringkas yang Amy boleh cadang untuk jangka masa pendek dan satu solusi untuk jangka masa panjang? Okay, so number one, this is everybody's problem. This is every Sabahan's problem. Policymakers, i.e. politicians, NGOs, CSOs, private companies, public companies, business operators,
everybody a problem. Because whether we like it or not, we kind of have a theory on who's toxic or hashtag politics. But also I feel this is a bigger problem. Dua government punya masalah banyak. Dua government kan buat bodoh, pura-pura tidak tahu apa membuat dengan masalah ini, because both governments are benefiting from this situation yang kabur. And then pura-pura kena sapu bawa kapet and then publish on mainstream media. Sabah is harmony, Sabah is united, but actually there's this, deep-seated, rooted disharmony or hatred against orang yang kita label sebagai TPI. And then satu lagi, TPI pun sudah digunakan secara umum untuk label orang-orang yang dari East Coast atau Bajau atau Sulu. Betul. Karena aku cakap begini kan, main-main lah kan. Aku suka main cakap begini kan, pakai antipatri pun kau pada satu-satu dulu kan. Kau tahu pernah ada family dan kawan juga, kawan lah, sekarang kawan sudah yang cakap, jangan cakap begitu macam TPI ya kau. So like, don't tell me this is not happening. Don't talk to me about kasi dia bocek dili atau dia TPI kena fitness. Laut pun yang kamu selalu gambar stateless kids di pasar Filipino KK itu semua stateless lah. Orang bukan pendatang dari mana, orang lahir membesar di situ. Lepas itu kita kasih biar kan, ini barang macam tidak solution. So my idea, okay, this is just an idea, suggestion, cadangan, and I am just one person. Like, to me honestly, the real solution will come if everybody comes together and talk about it like civilized human beings kan, yang mahu mempamadunkan, memanusiakan manusia lain, bukan menyampahkan manusia lain kan. Mana ada agama yang ajar? Tapi gila, Islam kah, Kristen kah, Buddhism kah, Hinduism kah, kita punya tugas sebagai manusia di dunia ini bukan untuk berlomba-lomba jadi siapa yang paling ada IC, paling original sama kamu. Tugas kita adalah untuk memanusiakan sesama manusia. Drama yang pilih komentar bilang balik, entah bilang balik ke gimana? Orang lahir membesar di situ. Kita kasih biar begitu, berkeras dengan ego kita mesti mempertahankan kedaulatan undang-undang negeri Sabah dibilangkan, tapi kita kasih biar mas sesama manusia nih. Just because orang tidak IC di jalanan begitu membesar, apa dia membuat? Tidak orang pernah didik dia. Klinik pun kita buat dengan sampah. Jadi dia membesar dengan bilik yang jenis sampah. Buat bagaimana ya? Isak legam. Kita lah orang begitu. Apa lagi kita tahu buat? Sebab kita refuse to didik orang. Kita refuse to memanusiakan sesama manusia. Is there anything that you want to say to your fans ataupun netizen di luar sana? To my fans and supporters, thank you so much. Ramai kamu komen, private text saya, call saya, and say that I'm strong. Thank you bersuara untuk kami. Thank you bersuara. Even yang kena KDM, tapi support saya. Thank you for voicing out. Thank you for being so brave. Thank you for saying what you don't have the courage to say. Tapi saya selalu cakap, saya kuat sebab kamu. Thank you for voicing out ini support. Kalau kamu diam-diam support saya mana? Saya tahu kan. Jadi saya akan merasa alone dalam ini battle. And of course, I have so many orang yang menginspirasikan ataupun motivate saya untuk saya keep going. I think number one, first and foremost, is my children. My children is the reason why I've become more and more brave in voicing out. Apa yang memang perlu disuarakan, apa yang ternampak salah kan is salah bah. Tidak boleh diokekan just because dia ahli politik. Kalau memang terang-terang salah, call them out walaupun dia TYT. Dalam undang-undang pun ada cakap bully bah, pertikaikan, bully dipersoalkan sebab kita negara demokrasi. And bagi saya, makin tua makin berani kali. Orang cakap, kenapa kau berubah sudah sekarang? Dulu sesuatu kau yang dulu jangan cepat lucu. Kamu sudah salah anggap. Memang begini dari dulu. Before Antipatrin wujud in 2017, I was already a journalist since I was 17, 18. Saya sudah jurnalis dan tadi sudah di jurnalis sudah terbuka mata saya kepada segala ketimpangan di dalam sistem yang sengaja didiamkan, sengaja diperkecilkan dari bayaran sogokan. Saya benar-benar dah kena ubud dari saya wartawan begini. Ini menghina di social media ini is nothing lah. Saya pernah dapat live death threat, saya pernah dapat live kena sogok 5.000. Jangan tulis news dia kena charge di mahkamah oleh seorang dokter. Saya pun dah ambil, kita gaji ko 600 ya sebulan. I'm a social activist and journalist first. I'm a media first. My goal is to bridge the gap between the administrators of government of our country, the policymakers, and the people. Dengan harapan, dengan niat untuk bridge the gap, bukan untuk memecah belah. Because Sabah will not truly maju selagi kita berpecah belah, Sabahan. Wait, I'm not your enemy. The enemy is the corruptors. Thank you for coming to my TED Talk. Sabah, kamu ini aku tahu lah kamu bising-bising pasal aku di Sabah. Nah, aku di KL pun masih juga dicari, dikorek sampai lubang cacing, dijumpa oleh lagi-lagi boom keke.
So don't forget to drink water and tune in to lagi boom keke siap-siap ceritanya ini support lokal.